So, hello everyone. I'm going to present my apps, which let's talk about some people kasi kay is lagi na dagang apps sa ilahang cellphone or sa ilang screen. So, I invented the apps wherein ang mga apps kay nausa sa usa ka apps. So, let's get started. So, mga din na apps na akong gibuhat EIO browser. So, let's open it. So, let's start the app and start mo sa app mo na mong makita. So, nasa send app to enjoy the app. So, ngayon siya og username and the password. So, taplo ko nimo to enter the password. Then, next is if managay nimo kung nahuman na nimo butang imong username ug password, login na ta. So, login. Then, ikaw man og login, na kay makita diri na all-in-one browser. So, mo na meaning sa AIO nga giniha AIO browser which is mean all-in-one. So, usa na tanan. Diri nakita nimo ang Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and ChatGPT. So, if ever wala diri sa selection ang imong gustong openan, maka-search ka diri. It's tap to search and mao siya. Mag-search ka dira, but unfortunately, dili pa na siya functional kay naka-figma pa ko. Ako pa nagipang screenshot ang mga picture dira, pero mao na siya may tabo if ever magbuhat kung mahuman akong apps. Like, ari ka sa Facebook, i-diary ka sa page sa Facebook, then back, Instagram, then back, TikTok, and YouTube, and the ChatGPT. So, that's all. Thank you.